ओम शांति। आज बाबार 19/11/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे এখন সারা পৃথিবীর মানুষই একদম পেশেন্ট হয়ে আছে। এই জন্য সারা পৃথিবী এখন বড় একটা হসপিটাল, সারা জগতে একটা বড় হসপিটাল। এই দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যে বলবে আমার কোনো রোগ শোক নেই, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু রোগ শোক আছে। তো বাবাই এসেছেন এখন সবাইকে 21 জন্মের জন্য আমাদেরকে সদাকালের জন্য নিরোগী বানাতে এবং বাকি সমস্ত মনুষ্যকে এই দুঃখের জগৎ থেকে মুক্ত করে পরমধাম নিয়ে যেতে। তো বাবা এত সব রোগ জ্বালা যন্ত্রণা থেকে ফাইনাল মুক্তি দিতে এসেছেন। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমাদের মনে কোনো রকম দুঃখ আসা উচিত না, কোনো রকম কনফিউশন আসা উচিত না। তোমাদেরকে তো সবসময় খুশিতে থাকা দরকার যে বাবা এখন আমাদের জন্যে সত্যযুগ নতুন বাড়ি বানাচ্ছে। তো আমরা সত্যযুগে নিজের আসল বাড়িতে আমরা যাব, রুহানি রাজস্থানে যাব, যেখানে একমাত্র আমাদেরই রাজত্ব থাকবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে এই পড়া দ্বারা, যেমন লৌকিক দুনিয়াতে কোনো পড়া করলে মানুষ ব্যারিস্টার হয়, জাজ হয় বা উকিল হয় বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, তো সেটা জীবিকা নির্বাহের জন্যে। তো তারা এক জন্ম আরামে থাকতে পারে, সে জীবিকা নির্বাহ দ্বারা তারা সুখে শান্তিতে থাকে। তো তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পড়ার যে ইনকাম, যে প্রালব্ধ, সেটা হচ্ছে 21 জন্মের জন্যে। তো তোমরা কখনো এই পড়াকে মিস করো না। বাবা বলেন যে তোমরা ভাবো যে কে তোমাদেরকে পড়াতে আসছে, স্বয়ং বেহদের টিচার, বেহদের বাবা টিচার হয়ে নিজেই তোমাদেরকে পড়াতে আসছেন। তো যদি তোমরা রোজ ঠিক মতন পড়া না পড়ো তাহলে এটা টিচারের সম্মান করা হবে না। তো ডেলি মুরলি পড়ো এবং সেটাকে ধারণ করো, সেটাকে জীবনে প্র্যাকটিক্যাল ধারণ করো, তবেই তোমরা টিচারের আজ্ঞা মতন চলবে। আর তখন তোমাদের ভবিষ্য প্রালব্ধ খুব শ্রেষ্ঠ হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে সবাইকে জানাও যে দেহের মধ্যে আত্মা আলাদা আছে। এই জন্য যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন কি বলে যে তার আত্মার শান্তি হোক। তো এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে দেহের মধ্যে যে আত্মা ছিল সে দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সে চলে গেছে, এই জন্য তার শান্তির কামনা করা হচ্ছে। তো দেহ তো মাটির কায়া, সে তো শ্মশান ঘাটে গিয়ে তাকে পোড়ানো হয়ে যাবে। তো এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে দুটো জিনিস আছে, একটা দেহ আর একটা আত্মা। তো বাবা যদি তোমরা এখনও দেহ অভিমানী আছো তাহলে তোমাদের কোনো মহত্ব নেই। তো যত তোমরা আত্ম অভিমানী হবে তত তোমাদের পুরুষার্থ আরও বাড়বে এবং তোমাদের মহিমা আরও বাড়বে। তারপরে যখন তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনাবে তো সেই জ্ঞান তীরের মতন লাগবে। তারপরে বাবা বলেন যে যেমন ক্রাইস্ট আছেন, তো উনি বলেন যে উপরে ভগবান আছেন, ভগবান হেভেনে আছেন, আর সেখানে ক্রাইস্ট চলে গেছেন। তো বাবা বলছে ওরা পরম ধামকে, যেখানে শিব বাবা থাকেন, সেটাকেই তারা হেভেন ভেবে নেয়, কিন্তু বাস্তবে সেটা হেভেন নয়। বাবা তো সত্যযুগে আসেন না, সত্যযুগ তো তাকে বলা হবে যেখানে জীবন থাকতে মানুষের জীবনে কোনো দুঃখ থাকবে না, কোনো বন্ধন থাকবে না, সেটা হচ্ছে স্বর্গ। তো সে স্বর্গ তো ভারতভূমিতে যখন সত্যযুগ হয় তখন সে স্বর্গটা হয়। তো বাবা বলছেন যে উপরে কোনো স্বর্গ নেই, উপরে হচ্ছে পরম ধাম, এটা আমাদের আসল বাড়ি। তারপরে বাবা বললেন যে যেমন কোনো ধর্মপিতা যখন এই সৃষ্টিতে ধর্ম রচনা করতে আসেন তখন এটা না যে ধর্ম রচনা করার পরেই তারা আবার সঙ্গে সঙ্গে পরমধাম ফিরে চলে যান। বাবা বলছে এটা হয় না। কেন? যেমন লৌকিক সংসারেও পিতা সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পরে তার পালনা করা এটা পিতার কর্তব্য। তো ঠিক সেই রকম যে কোনো ধর্মপিতা যখন এই ধরাধামে ধর্ম স্থাপনা করতে আসছেন তখন তার পালনা করাও তাদের কর্তব্য। তো সেই ধর্মপিতা পরবর্তী জন্ম নিয়ে তখন তাদের ধর্মের হেড হয়ে সেই ধর্মকে তারা পালনা করেন, এটাই ড্রামার বিধান। তো এরকম বাবা আজও অনেক রহস্য খুলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। বাবা বলছেন যে সারা পৃথিবীর মানুষ এখন একদম বড় হসপিটালের পেশেন্ট হয়ে আছে। তো বাবা এসেছেন সবাইকে আবার নিরোগী বানাতে, সুস্থ বানাতে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती।
বাবা বলছেন যে সবসময় কি একটা স্মৃতিতে চিন্তনে রাখো একটা কথা, তাতে তোমাদের মনে কখনো দুঃখের কোনো লহর আসতে পারে না। তো বাবা উত্তরে বলছেন, अभी हम इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे और फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप, हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। যেমন কারো বাবা নিজের পরিবারের জন্য খুব সুন্দর আলিশান কোনো বাড়ি তৈরি করেছে, আর বাচ্চারা জানে যে আর 1 মাসের পরেই আমরা নতুন বাড়িতে চলে যাব, সেখানে গৃহপ্রবেশ হবে আর আমরা চলে যাব। তো বাচ্চারা কত খুশি হয় যে আগে আমরা কত পুরনো বাড়ি, ড্যামেজ বাড়িতে থাকতাম, এখন আমাদের নতুন বাড়ি কত চকমকে, কত সুন্দর, কত আলিশান হয়েছে। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরা সবসময়টা মনে রাখো যে বাবা আমাদের জন্য পুরো দুনিয়াই নতুন বানাচ্ছে। নতুন সত্যযুগে আমরা যাব, একদম সব দিক থেকে মালামাল হয়ে যাব, সুখের ভরপুর সেখানে সব কিছু থাকবে। তো বাবা বলছে এটা মনে রাখলে তোমাদের মনে এখন কোনো রকম দুঃখ আসতে পারে না। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। বলছি বাবার ঘরে যারা আসে নতুন নতুন বাচ্চা, তাদেরকে একটু গান শুনিয়ে বাবার জ্ঞান দিতে হয়। যে গানে আছে যে ভগবানকে বলা হচ্ছে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা সদ্গুরু সখা সব কিছু। তো বাবা বলছে এটা নতুন বাচ্চাদের জন্যে, তোমরা তো জানোই যে বাবার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক। তো বাবা বলছে যারা এখানে আসছে তারা সবাই অবুঝ, তাদেরকে समझदार बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। বলছে লৌকিক পড়া পড়েও তো কেউ ডক্টর হয়, কেউ ব্যারিস্টার হয়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়। তো বাবা বলছে এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে একদম ডাইরেক্ট देवता হচ্ছ। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। বলছে বাইরে যা কিছু শিক্ষা পাওয়া যায় সেটা অল্পকালের জন্য শরীর নির্বাহ অর্থ। भल कोई कन्वर्ट भी होते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए। বলছে অনেক গরিব গরিব হিন্দুদেরকেও খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়, তারা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তাদেরকে প্রলোভন দেওয়া হয় যে তোমাদেরকে ভালো স্কুলে পড়াশোনা করানো হবে, তোমরা চাকরি পাবে, ভালো ভালো চাকরি পাবে। এইভাবে গরিব হিন্দুরা নিজের ধর্ম ছেড়ে তারা খ্রিস্টান হয়ে যায়। तो पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ न कुछ होता ज़रूर है। বলছে এই পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে যার কোনো রোগ হয় না, কিছু না কিছু রোগ সবারই আছে। तो यह सारी दुनिया ही बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। বলছে সারা দুনিয়াই সব বড় থেকে বড় हॉस्पिटल, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत को ही नहीं सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। বলছে তোমরা শুধু ভারতবর্ষেরও না, কিন্তু সারা বিশ্বের সার্ভিস করছো गुप्त रीतिते। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते।
বলছে মানুষ হয়ে নিজের পারলৌকিক পিতাকে তারা জানে না এবং তার প্রতি কোনো ভালোবাসাই নেই, সম্মানই নেই। तो अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापिस चलना है। जब तक वापिस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। बाबा बोलছেন যে আমার সঙ্গে তোমরা প্রেম রাখো, আমার সঙ্গে প্রেম রাখতে রাখতে তোমরা একদম পবিত্র হয়ে আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু অনেকেরা বাবাকে চিনতেই পারে না, বুঝতেই পারে না। তো বলছে যতক্ষণ তোমরা পরমধাম না ফিরে যাচ্ছ ততক্ষণ তোমাদেরকে ছিছি দুনিয়াতেই থাকতে হবে। तो पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। বাবা বলছেন ব্রাহ্মণ বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি তুমি নিজেকে আত্মা না ভাবছো বা বাবাকে স্মরণ না করছো তাহলে তুমি সেরকমই আছো যেরকম তুমি জ্ঞানে আসার আগে ছিলে। तो मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे। বলছেন আগে রচয়িতাকে জানতে হয় তারপরে রচনার জ্ঞানকে জানতে হয়, আগে রচনাকে জানলাম তারপরে রচয়িতাকে, বলছে এটা হয় না। तो कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। বলছেন আমি তো আত্ম অভিমানী আছি, কিন্তু আমি যার মধ্যে প্রবেশ করেছি ব্রহ্মা বাবার শরীরে, তো তাকেও আমি আত্ম অভিমানী বানাচ্ছি। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे ना। শিব বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার জন্যে যে ইনিও তো আগে দেহ অভিমানী ছিলেন। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। বলছেন ব্রহ্মা বাবাকেও আমি বলি যে তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে যথার্থ রীতি স্মরণ করো। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है और जीव अलग है, आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। বলছে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছে তারা এটা জানে, অনুভব করে যে দেহ আলাদা আর চেতন শক্তি আত্মা আলাদা। যখন দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেল বা দেহ যখন একদম মৃত হয়ে গেল তখনই বোঝা যাচ্ছে যে দুটো কোনো বস্তু ছিল, তো একটা চেতন শক্তি দেহ থেকে বেরিয়ে গেল, এই জন্যে দেহটা আবার পুরো একদম জড়ো হয়ে গেছে। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। বাবা বলছেন যে অনেক খ্রিশ্চান পাদরি মানে যারা ফাদার তারা সকালবেলা যখন মর্নিং ওয়াকে যায় তো তারা একদম ডিপ সাইলেন্সে থাকে, কথা বলে না, মৌন অবস্থায় থাকে। তো সেরকম তোমাদেরকেও সকাল সকালে অশরীরী অবস্থার অভ্যাস করতে হবে, বিদেহী হয়ে থাকতে হবে, নিজেকে আত্মা ভেবে তোমাকে যোগ করতে হবে। तो वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं। বলছে খ্রিশ্চান পাদরীরা কোনো আত্মাভিমানী হওয়ার চেষ্টা করে না, ওরা ভিতরে ভিতরে ক্রাইস্টকে স্মরণ করে, क्राइस्ट की याद में रहते हैं।
घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। অনেকেরা ভাবে যে আমরা ক্রাইস্টকে স্মরণ করতে করতে ক্রাইস্টের কাছেই চলে যাব, আমরা হেভেনে চলে যাব। तो यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। বলছে সমস্ত ক্রিশ্চান এক ক্রাইস্টেরই সন্তান, কেন ক্রাইস্টকে তারা স্মরণ করে। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि यह उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। বলছেন ওরা ক্রাইস্টকে স্মরণ করে যে ক্রাইস্ট হেভেনলি গড ফাদারের কাছে চলে গেছে, তো আমরাও তাকে যদি স্মরণ করি তো আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব। কিন্তু বাবা বলছে যে এই বুদ্ধি ওদের মধ্যে নেই, এই জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই যে ক্রাইস্টের আত্মা এখন পরমধাম যায়নি বা বাবার কাছে যায়নি। ক্রাইস্টের আত্মা এখনও নিচে আছে, তারও এখন শেষ জন্মে সে তমপ্রধান অবস্থায় আছে। तो क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। तो अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। বলছেন ক্রাইস্টকে দেখানো হয়েছে যে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে, তো ক্রুশের উপরে বলছে দেহটা চড়েছে, আত্মা তো নেই। তো আত্মার উপরে তো ফাঁসি লাগানো যায় না, তো আত্মা পরমধাম যায়নি বা শিব বাবার কাছে যায়নি। আত্মা একটা শরীর ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা নতুন দেহ ধারণ করে নেয়। तब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगे? বলছে যতক্ষণ শিব বাবা নিচে না আসছে, পরমধামের তো গেট খোলাই নেই, তো কোনো আত্মাই নিচে থেকে উপরে যেতে পারে না যতক্ষণ বাবা না নিয়ে যাবে। तो हर एक को अपने धर्म की स्थापना करने के बाद फिर पालना भी जरूर करनी होती है। বাবা বলছেন যে ক্রাইস্ট যদি নিজের ধর্মের স্থাপনা করেছেন তো ওনাকেই তার ধর্মের পালনাও করতে হবে। তো ক্রাইস্ট প্রথম জন্মে বাইবেলের জ্ঞান শুনিয়ে বা ধর্ম স্থাপন করে সঙ্গে সঙ্গে পরমধাম যেতে পারে না, তাকে এই ধরাধামেই পপ হয়ে তার ধর্মের পালনা করতে হবে। এটাই ড্রামার বিধান, এটাই নিয়ম। যেমন একটা পিতা সন্তানকে শুধু জন্ম দেয় না, কিন্তু জন্ম দিয়ে আবার পালনাও করে, তো ঠিক সেরকম ধর্মপিতারাও শুধু ধর্ম রচনা না, ধর্ম রচনা করার পরে সেই ধর্মকে পালন করারও দায়িত্ব তাদেরই আছে। तो मकान को पोताई आदि कराई जाती है ना, तो यह भी पालना है ना। तो अब बेहद के बाप को तुम याद करो, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। বাবা বলছেন যে সারা দুনিয়ায় এখন অসুস্থ মানুষের হসপিটাল হয়ে আছে, এত বড় দুনিয়ায় পুরো হসপিটাল। तो रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, तो बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। तो बाबा ऐसे सारा विश्व के এখন निरोगी বানাচ্ছেন, ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हो नई दुनिया में। বলছেন এই কলিযুগে কেউ নিরোগী হতে পারবে না, কিন্তু নিরোগী হবে তোমরা একদম সত্যযুগ দুনিয়াতে, যেখানে কোনো তোমাদের অসুখ বিসুখ রোগ জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके, यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। বলছেন যারা বিকারী পতিত তারা রোগী হয়, কিন্তু যারা ভাইসলেস তারা রোগী হয় না। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी,
तो बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। तो बाप परमात्मा के पास जाने की बाबा বলছেন এই রাজযোগের একটা যাত্রা, আত্মা এই রাজযোগের যাত্রা করছে আর এই যাত্রা দ্বারা সে আত্মা পবিত্র হয়ে পরম ধাম নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে, নিজের বাবার কাছে। तो यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात यह है, समझाना भी बहुत सहज है परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। বাবা বলছেন যে জ্ঞান অন্যকে বোঝানো খুবই সহজ, কিন্তু কে বোঝাতে পারবে? যে নিজেই বাবার यादेर यात्राয় থাকবে সেই বোঝাতে পারবে। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है। खुद होगा ही नहीं तो दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। বলছে নিজে যদি কেউ বাবার यादে না থাকে তাহলে অন্যকে যদি বলে তো তার কথার কোনো দাম থাকবে না, মূল্য থাকবে না এবং তীর লাগবে না। तो सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। বলছে একটা স্ত্রী তার স্বামীকে কত স্মরণ করে, তো ঠিক সেরকম এটা শিব বাবা তোমাদের একদম स्वामी, परम स्वामी एवं पितारो पिता एवं गुरुदेरो गुरु। तो गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं ना। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे परंतु उनको कोई जानते नहीं हैं। बाप जब आवे तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। বলছে ভারতবাসীরাই নিজের আসল পিতাকে ভুলে গেছে তো অন্য কি করে জানবে। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया है। यह है भावना। बाप समझाते सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। बाबा কত সুন্দর গীতার মতন মহাবাক্য বাবা বলছেন যে সাচ্চা সাচ্চা যোগ আমি এসে তোমাকে প্রতি কল্পে কল্পে সঙ্গম যুগে এসে একবারই শেখাচ্ছি। এটাকেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যোগ বলা হয়। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महातत्व है रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। বলছেন বাবা আলাদা আর বাবা যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ি আলাদা। তো বাবাকে আর বাড়িকে একই বলে দেওয়া এটা ভুল হবে। তো বাবা বলছেন যে আমি ব্রহ্মলোকে থাকি, আমি শিব পিতা, আর আমি যে ধামে থাকি সেটাকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। তো ব্রহ্মলোককে ঈশ্বর মেনে নেওয়া এটা সাধু সন্ন্যাসীদের ভ্রম আছে, এটা ভুল ভ্রান্তি আছে। तो वह तो बाप तो नहीं है ना, वह तो महातत्व है रहने का स्थान। तो ब्रह्म से योग रख देते हैं तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य हो नहीं सकता। বলছে যখন তোমরা সত্যযুগে সচখণ্ডে থাকো তখন সেখানে রাবণ রাজ্য আসতেই পারে না।
आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सच खंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग के अंत को कहेंगे। बाबा बोलছেন যে সচখণ্ড হচ্ছে পুরো সত্যযুগ আর পুরো মিথ্যার যে খণ্ড বা জগৎ সেটা হচ্ছে পুরো কলিযুগ এবং শেষ পর্যন্ত। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। বাবা বলছেন এখন তোমরা একদম মাঝখানে বসে আছো, না পুরো কলিযুগে আছো না পুরো সত্যযুগে আছো। तुम ट्रेवल कर रहे हो। বাবা বলছে তোমরা এখন কলিযুগ আর সত্যযুগের মাঝখানে ट्रेवल করছো। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं है। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फ़ायदा नहीं। बाबा बोलছেন বিজ্ঞানীরা আকাশে চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বলছে এত পয়সা খরচা করছে, এত পরিশ্রম করছে। বাবা বলছে কোনো লাভ হবে না, তাদের সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট, এনার্জি নষ্ট হচ্ছে, আর কোনো লাভ হবে না। তো इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। যত তারা বিজ্ঞানের সাধন যত উন্নত করবে, যত বেশি রচনা করবে আর প্রকৃতির সঙ্গে খেলवाड़ করবে, তত তাদের বিনাশ কাছে। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। বলছে বিজ্ঞান দ্বারা যেটা ভালো জিনিস তার টেকনোলজি তোমাদের কাজে লাগবে সত্যযুগে। তো যেমন এখন এরোপ্লেন হয়েছে, ফ্লাইট হয়েছে, তো সেই টেকনোলজি দ্বারা সত্যযুগে পুষ্পক রথ তৈরি হবে বা সোলার সিস্টেম দ্বারা সত্যযুগে রান্না হবে। তো বিজ্ঞান যত উন্নত আর রিফাইন হচ্ছে, এই লাস্ট রিফাইন টেকনোলজিটাই সত্যযুগে কাজে লেগে যাবে, কিন্তু সেখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। तो यह ड्रामा बना हुआ है, বলছে এটা ड्रामा फिक्स करा আছে। तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फ़र्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी ज़रूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। बाबा बोलছেন যে তোমাকে জ্ঞানেও খুব হোশিয়ার হতে হবে আর ব্রাহ্মণ জীবনে পবিত্রতা তো মাস্ট। তো যত আমরা জ্ঞানী যোগী পবিত্র আত্মা হব তত আমাদের হেলথ ওয়েলথ হ্যাপিনেস সত্যযুগে আমরা সব পাবো একসঙ্গে। तो स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी तो 9 ताज। बाबा बोलছেন সত্যযুগে সবাই আমরা ডবল তাজধারী হব, তারপরে দাপর যুগ থেকে সিঙ্গেল তাজ, আর এখন তো মাথাতে টুপিও নেই। বাবা বলছে প্রজাতন্ত্র पंचायत राज्य चलছে। तो अभी बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा ने मुरली में भी कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। बाबा বলছেন যেমন একটা চিত্র বানাও যেখানে দেখাও যে সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণকে
দাপর যুগে রাজারাও কিভাবে পুজো করছে। তো ডবল সিরতাজ রাজাদেরকে সিঙ্গেল তাজ রাজারা কিভাবে পুজো করছে, মাথা নত করছে, এরকম একটা চিত্র বানাও। तो पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए। বাবা বলছে যখন তোমরা জানো যে এবার আমরা পূর্ণ দেহ ছেড়ে আগে নিজের বাড়ি যাব, তারপরে আমরা সত্যযুগে আসব, তাহলে কেন তোমাদের মনে কোনো রকম দুঃখ কষ্ট কেন আসছে। हम आत्मा घर जाएंगी फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। যেমন অনেক দিন পরে কেউ নিজের আসল পুরনো বাড়িতে যায় বা বাপের বাড়িতে যায় বা নিজের আসল জন্মভূমিতে যায়, গ্রামের বাড়িতে যায়, তো কত খুশি হয় না যে এতদিন আমি বাইরে বাইরে ছিলাম চাকরি সূত্রে, কিন্তু এবার আমি নিজের আসল দেশের বাড়ি যাচ্ছি। তো সেরকম বাবা বলছে তোমাদেরও কত খুশি হওয়া দরকার যে এতদিন তোমরা এই সৃষ্টি নাটক মঞ্চে অভিনয় করলে, এবার আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় আমরা নিজের বাড়ি যাব, যেখানে আমার বাবা আছে আমরা সেই বাড়িতে যাব, আর তারপরে আমরা সত্যযুগে আসব, যেখানে সব কিছু সুন্দর আমাদের জন্য বাবা নতুন বাড়ি বানাচ্ছে, সেখানে আমরা আসব। तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। বলছেন মায়া তোমাদেরকে খুব বিরক্ত করে, এই জন্য তোমাদের খুশি নষ্ট হয়ে যায়। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। বাবা বলছেন যে দাপর যুগ থেকে অনেক রাজারা এখানে এসেছেন, বা কলিযুগেও অনেক অন্য দেশের রাজারা এখানে এসে রাজত্ব করেছেন, কিন্তু এবার আসল রুহানি রাজস্থান এই ভারতবর্ষ হবে। तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, तुम मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं, वह तो मुक्ति धाम को হেভেন कह देते हैं। বাবা বলছেন ক্রিশ্চানরা হেভেন বলতে ভাবে যেখানে ভগবানের বাড়ি, ওটা কি হেভেন ভাবে। তো ভগবানের বাড়ি তো পরম ধাম, শান্তি ধাম, মুক্তি ধাম। তো মুক্তি ধাম যেখানে তো শরীরই নেই, তো ওটা স্বর্গ কী করে হবে। স্বর্গ মানে যেখানে সব রকম সুখ সাধন আছে। তো বাবা বলছে যে শান্তি ধাম বা মুক্তি ধামকে স্বর্গ বলা যাবে না। তো খ্রিস্টানরা ভুল বলে, হেভেনের কথা ওরা ভুল বলে। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं। বলছে এটা না যে শিব বাবা সত্যযুগে থাকেন, স্বর্গে থাকেন। বাবা তো বলছেন আমি তো পরম ধামে থাকি। वह तो रहते ही हैं शांति धाम में, तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहाँ तो क्रिश्चियन नहीं होते। বলছে সত্যযুগে তো क्रिश्चियन থাকবে না, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं, तो यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন कि যখন কারো ফাঁসির শাস্তি হয় বা যখন ফাঁসিতে তাকে ওঠানো হচ্ছে,
তো যে তাকে ফাঁসির শাস্তি দিচ্ছে সে বলে যে গডকে স্মরণ করো। তো বাবা বলছে যে ফাঁসির শাস্তি দিচ্ছে সে নিজেই জানে না যে গড কে আছে, এবং যার শাস্তি হচ্ছে সেও জানে না যে ভগবান কে কোথায়। তখন তো অন্তিম সময় সে নিজের আত্মীয় স্বজনকে মনে করে। তো বাবা বলছে যে কেউই জানে না ভগবানের যথার্থ পরিচয়। তো মরার সময় তো आत्मीय स्वजन मने पड़ছে। तो गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे बलबल जोनी पाए। बाबा বলছে যে অন্তিম সময় যে স্ত্রীর চিন্তা বা কোনো বিকারী চিন্তাতে দেহ রাখবে তো তার गति श्रेष्ठ है ना। कोई न कोई याद जरूर रहता है, सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं। बाबा বলছেন যে কলিযুগের প্রত্যেক মানুষ শেষ নিঃশ্বাসেও কোনো না কোনো আত্মীয় স্বজন দেহধারী যাকে খুবই ভালোবাসে তার কথা মনে পড়বেই। তো বাবা বলছে একমাত্র সত্যযুগ ত্রেতাতেই আত্মা মোহজিত থাকে, আর দেহ ছাড়ার সময় কোনো দেহধারীকে মনে করে না। वहाँ जानते हैं कि एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहाँ याद करने की दरकार नहीं है, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं। বাবা বলছেন সত্যযুগে কেউ বাবাকে স্মরণ করবে না, এই জন্যে একটা শ্লোক আছে যে দুঃখে সবাই সিমরন করছে কিন্তু সুখে কেউ করে না। वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ ही है, तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। বলছে যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কেন চারিদিকে জ্ঞান প্রচার করছো, তখন তোমরা বলো যে আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সবাইকে নাস্তিক থেকে আস্তিক বানানো, যারা এখন একদম অনাথ হয়ে আছে তাদেরকে তার আসল যে ধনী মালিক নাথ কে আছে তার পরিচয় দেওয়া। তো যেমন বাচ্চা যদি তার বাবার পরিচয় না জানে তাহলে সে তো অনাথই হলো না। তো এখন সমস্ত দুনিয়ার মানুষ অনাথ হয়ে আছে, তো তাদেরকে আসল ধনী আসল গার্জিয়ানের পরিচয় দিতে হবে। तो अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं, सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है यह कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। বলছেন আগে ভারতবাসীদের আয়ু খুব বড় ছিল, দীর্ঘায়ু 150 বছর পর্যন্ত আয়ু ছিল, কিন্তু এখন আয়ু একদম অকাল মৃত্যু যেমন হয়ে যাচ্ছে, একদম ছোট আয়ু। তো কারো 30-এও কারো 20, কারো জন্মের পরে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। তো কেন এরকম হচ্ছে বাবা বলছেন তার কারণ হচ্ছে যত আমাদের ভিতরে অপবিত্রতা হবে, যত আমরা বিকারী হব তত আমাদের আয়ু কমে যাবে। तो सभी नंबरवार हैं, समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारण करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी हैं ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। বাবা বলছেন যেমন বাবা সবসময় আত্ম অভিমানী সেরকম তোমাদেরকেও আত্ম অভিমানী হওয়ার পুরো পুরো পুরুষার্থ করতে হবে। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। বাবাকে দিল থেকে ভালোবাসতে বাসতে একদম বাপ সমান হয়ে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। 2 नंबर पॉइंट হচ্ছে बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है।
বাবা বলছেন যে বাবা স্বয়ং টিচার হয়ে আসছেন আমাদেরকে পড়াতে, তো একটা দিনও যেন আমরা পড়া মিস না করি। এটাই হবে বাবা টিচারের সম্মান, রিগার্ড রাখা। তারপরে বাবা বলছেন যে বাবার ফরমান আদেশে তোমাদেরকে চলতে হবে। বাবার আদেশ হচ্ছে যে ভালো করে ঈশ্বরীয় পড়া পড়ো এবং জীবনে ধারণ করো, তবেই তুমি যোগ্য দেবী দেবতা হতে पारबे। আজকের वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। बाबा बोलছেন যে সেন্স মানা জ্ঞানের সমঝ, জ্ঞানের পয়েন্টের ধারণা, এবং ইসেন্স হচ্ছে বাবার সঙ্গে যোগ করে সর্বশক্তিকে ধারণ করে একদম শক্তি স্বরূপ আত্মা হওয়া বা সমর্থ স্বরূপ আত্মা। তো এই দুটোর যদি আমরা ব্যালেন্স রাখতে পারি তাহলেই যত পূর্ণ স্বভাব সংস্কার আছে এগুলো স্বাহা হয়ে যাবে, বা কারো প্রতি আমাদের কোনো ফ্যামিলিয়ারিটি ভাব থাকবে না। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। বলছে তোমাদের প্রত্যেক সেকেন্ড, প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক बोल এবং প্রত্যেক কর্ম বিশ্ব পরিবর্তনের সেবার প্রতি যেন अर्पण হয়ে থাকে, তবেই তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক হবে। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। বলছে বাবার সেবা করতে করতে যারা নিজের দেহ ভানকেই ভুলে যায় তো তাদের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন দ্বারা বায়ুমণ্ডল শক্তিশালী হয়ে থাকে। আজকের স্লোগান, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। বাবা বলছেন যে বাবার হওয়ার পরে তুমি কি কি বাবা থেকে পেয়েছো, তোমার ঈশ্বরীয় প্রাপ্তির ভাণ্ডারাতে কি কি আছে, তো সেই অনুভবগুলোকে মনে রাখো, তাহলে দুঃখ বা যে রকম ঝুট ঝামেলা আসছে সেগুলোর আর মনে থাকবে না, তো কষ্ট আর মনে থাকবে না, প্রাপ্তিকে মনে রাখো। ওম শান্তি।